बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी और आप दरस-ए-कुरान.com पर सीरत उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। 20 सीरीज़ के तहत 20 प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुके हैं और 20 किस्तें आप देख चुके हैं। उसमें हमने बात की है कि सीरत उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो सकती है, हमारी आखिरत भी अच्छी हो सकती है, हमारा माशरा भी बेहतर हो सकता है। तो उसमें बहुत प्रोग्राम जब सुनते हैं तो बहुत सारे लोग खतूत भेजते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सवालात पूछते हैं। तो कल एक तालिबा ने इंग्लैंड से पूछा है कि हम यहाँ पर रहते हैं, बल्कि जिस माशरे में भी चले जाए पाकिस्तान के अंदर भी, तो बहुत सारे महकमे ऐसे होते हैं कि जब तक हम रिश्वत न दें, बकौल कसे कि अगर फ़ाइल को पहिए न लगाएं तो वो काम नहीं होता। तो इस बारे में ज़रा रहनुमाई फरमा दें कि क्या मजबूरी के अंदर रिश्वत दी जा सकती है, रिश्वत ली जा सकती है या नहीं। और वाक़तन जिस ममालिक में हम रहते हैं, जो पसमानदा ममालिक हैं, जहाँ पर रिश्वत का आम दौरा है, जहाँ पर सूद है, जहाँ पर चोरी है, जहाँ पर डकेरी है, जहाँ पर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जहाँ का निज़ाम करप्ट है, जहाँ पर बग़ैर जो ईमानदारी है उसको एक किस्म का जुर्म समझा जाने लगे, ऐसे मुआशरे में अगर आप ईमानदारी से काम करें तो लोग काम करते ही नहीं हैं, आपकी फ़ाइल पड़ी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रिश्वत पर हुर्मत क्या है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है रिश्वत देने वाले पर और लानत फरमाई है रिश्वत लेने वाले पर। देखिए, रिश्वत देने वाले पर, रिश्वत लेने वाले पर लानत फरमाई गई है। जिस बात पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाएं, आप बताएं कि उसमें कोई खैर हो सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात और अहकामात सुन्नत रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है वो क्या है? वो सीरत तय्यबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आए थे वहाँ पर भी तरह तरह की बुराइयाँ थी, यहाँ तक के बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, शराब पी जाती थी, ज़िना का दौर थामा था, रिश्वत, बुराई, बदअनवानी सारी चीज़ें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, सादिक और अमीन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब जाहिलियत के अंदर, ज़माना जाहिलियत के अंदर की जो एक एक बुराई थी, माशरती ख़राबियाँ थी, उनको ख़त्म किया। यहाँ तक कि रियासत मदीना के अंदर बिल्कुल अमन हो गया और सारे जो मुआशरा था बिल्कुल बदल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 2 बच्चियों की तरबियत सही तरीके से करेगा, सही पालेगा, उसको जन्नत की ज़मानत है। यतीमों को बहुत बुरा हाल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकदा, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूँ होंगे। इसी तरह अगर बग़ैर ज़रूरत के काम नहीं होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत में रिश्वत लेने और देने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, हज़रत सोबान की रिवायत है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है इस शख्स पर जो इन दोनों के दरमियान मामला ठहराए, यानी रिश्वत लेने वाला और देने वाला, और रिश्वत के मामला ठहराने वाले पर भी लानत फरमाई गई है। इसी तरह रिश्वत पर दोज़ख का अज़ाब भी है। ये तिबरानी की हदीस है, हदीस शरीफ में है कि रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों दोज़ख की आग में झोंके जाएंगे। आपने देख लिया कि जिस तरह झूठ बोलने की ममानियत है, जिस तरह सूद की ममानियत है, जिस तरह फ़राड की ममानियत है, जिस तरह ख़यानत पर ममानियत है, जिस तरह काम चोरी की ममानियत है, जिस तरह ज़ना पर शनाअत है, जितने बुरे काम हैं सब की बुराई है, सब पर हदीस में उनकी बुराई बयान की गई है, वो गुनाह है, उस पर दोज़ख में अज़ाब होगा। इसी तरह रिश्वत लेना और रिश्वत देना ये दोनों गुनाह हैं। हमें किसी सूरत न रिश्वत देनी चाहिए न लेनी चाहिए। बाकी रही ये बात ये कि बहुत सारे मामलात बग़ैर रिश्वत के होते नहीं हैं, तो हम क्या करें।
ایسی بات پہ نہیں ہے۔ معاشرہ خیر سے خالی کبھی نہیں ہوا۔ کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے، کوئی ایک آدمی کام کا آغاز کرتا ہے، وہ سچ بولنے لگتا ہے، وہ حق بولنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قافلہ بنا دیتے ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی سچ بولنے والے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی امانت اور صداقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی عدل و انصاف کو پسند کیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایمانداری کو پسند کیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو للہ کام کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو اس معاشرے کے اندر خیر اور شر دونوں ابد سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک رہیں گے۔ شیطان کے پجاری اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، خیر کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح محنت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر۔ جس طرح عباد رحمان کے بندوں کو نیکی کھلانے کے لیے رات دن زور لگانا پڑتا ہے، اسی طرح جو شیطان کے پجاری ہیں، جو معاشرے کا برا چاہتے ہیں، جو شیطانی کام چاہتے ہیں، جو معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنا زور لگا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک کام کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ دیکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے؟ وہ اس طرح کہ صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ آپ سیرت کی کوئی ایک کتاب لے جائیں، میرے سامنے اس وقت سیرت کی 4-5 کتابیں رکھی ہیں، آپ اور کوئی کتاب نہ لیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب لے لیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عام فہم انداز میں یہ لکھی گئی ہے۔ روزانہ کوئی سیرت کی کوئی ایک بات پڑھیں اور اپنے پر، اپنے گھر والوں پر، بچوں پر اس پر عمل کروانے کی کوشش کریں۔ جب ہم سب سے ایک چیز کو پڑھ لیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، پھر دوسری بات لے لیں، پھر تیسری لے لیں، پھر چوتھی لے لیں، جب ہمارا ایک ایک عمل سنت کی طرح ہونے لگ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، چراغ سے چراغ جلیں گے اور اسی طرح پہ روشنی ہوتی چلی جائے گی۔ آج کے اس دور میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بہتر ہو جائے، دوسرا سچ بولنے والا ہو جائے، یہ ہو گیا معاشرہ۔ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ فرد کی اصلاح سب سے اہم ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، کوئی اور کرے نہ کرے لیکن مجھے کرنا ہے۔ جب آپ کریں گے، ہر شخص کی یہ خواہش ہو دے گی، تو انشاءاللہ فرد کی اصلاح سے ہی معاشرہ بہتر ہوگا۔ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے رشوت نہ لینی ہے نہ دینی ہے۔ آپ نے معاشرے کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com